Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengkonfiguring OSPV versi 2 in a single area. Ya, sebelum itu kita baca dulu background atau skenario yang ada di sebelah sini. Ya, kita baca dari backgroundnya ini. In this activity, the IP addressing is already configured. You are responsible for configuring the tree router topology with a basic single area SPV versi 2 and then verifying connectivity between and device. Part 1. Configuring OSP versi 2 routing. Step 1. Configuring OSPV on the R1, R2, and R3. Use the following recruitment to configuring OSPV routing on all three routers. Process ID 10, router ID for each router R1, 1.1.1.1, R2, 2.2.2.2, R3, 3.3.3.3. Network address for each interface. LAN interface set to passive. Do not use the default keyword. Oke, langsung aja kita ke R1. Kita buka R1, lalu kita masuk ke CLI. Lalu kita enable. Kita ketikkan enable, lalu kita configure terminal. Configure terminal, lalu kita ketikkan router OSPF 10, lalu kita ketikkan router ID dengan 1.1.1.1, lalu kita ketikkan network. Kita config advertise IP network. Ini IP yang akan kita gunakan 172.16.1.0, 172.16.3.0, 192.168. Lalu kita ketikkan saja 172.1.16.1.0 dengan wildcardnya 0.0.0.0255 dengan area 0. Lalu kita ketikkan lagi network 172.16.3.0 dengan wildcardnya di sini kita ganti jadi 0.0.0.3 area 0. Networknya juga yang ini ya 192.168.10.4 Oke, enter. Pasif. Lalu kita ketikkan pasif interface G0/0. Enter. Oke, sudah. Kita ke R2. Sama seperti yang tadi, router kita ketik enable terlebih dahulu, lalu masuk ke konfigurasi di configuring terminal. Lalu kita router OSPF 10, lalu kita masukkan router ID 2.2.2.2.2, enter. Lalu kita ketikkan lagi network, lalu kita masukkan IP yang di sini 172.16.2.0 dengan wildcardnya 0.0.0.0.255 area 0. Lalu kita ketikkan yang ini 172.16.3.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Lalu yang satunya 192.168.10.8 dengan wildcardnya 0.0.0.3 area 0 juga. Oke, sudah, langsung kita pasif interface G0/0.
Oke, sudah. Lalu setelah itu kita ke router ketiga. Oke, salah, maaf. CLI enable configure terminal, lalu kita ketikkan router OSPF 10, lalu kita ketikkan router ID 3.3.3.3. Oke, enter, lalu kita ketikkan network di router ketiga 192.168.1.0 dengan wildcardnya 0.0.0.255 area 0, lalu 192.168.10.8 0.0.0.0 ini, lalu kita ketikkan 192.168.10.4 dengan wildcard juga sama, lalu kita ketikkan passive interface G0/0. Oke, sudah semuanya kita konfigurasi, lalu kita masuk ke step kedua. Step 2, verify OSPF routing is operational. Lalu kita baca juga ininya, on its router, the routing table should now have a router to verify network input. Jadi kita memverifikasi apakah konfigurasi tadi sudah benar apa belum. Kita masuk ke R1, lalu kita ketikkan di sini do show IP route. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah informasi berupa settingan yang sudah terkoneksi pada router 1 ya, di sini. Ya. Lalu kita lanjut ke R2. Do show IP route. Nah, di sini juga settingan pada router kedua sama ya. Habis itu dengan router ketiga do show IP route. Oke. Ini juga sudah terkoneksi antar router ya. Di sini. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.